फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली संतृप्त बशीकरण क्रिया को शेयर करुच्ची जहार की तीव्रता शीघ्रता एवं बेग्रता एभली भाव में व्यापक जिते आपण प्रयोग करने यह बुमेरांग भली कस्मिनिकारे पश्चात धावन करे नहीं सीधा सड़क से ही स्त्री अथवा झील को कामनार स्वरे विद्ध करिथाए से एभली भाव में आपण प्रति स्नेह प्रेम संभोग बासनार व्यस्त विव्रत चलचंचल हो उठे जद्वारा कि आपंकर मनर समस्त अभिष्ट को खूब शीघ्र से परिपूर्ण करिथाए। एही शक्तिशाली तंत्रुक्त वशीकरण क्रियाटी को संगठित करने आपन कौन मंत्र प्रयोग करने पड़ो ना मात्र यह से भाव में न बुझा पर्यंत आपन यह सफलतार सह संपादन करें भाव में मेधावी छात्र कौन पुस्तक को देखिक गोटे थर मन रखी था आपको से भाव में जदि ध्यान सह भिडियो को गोटे थर आमूलचूल देखिक यार समस्त विषय को पुंखानुपुंख भाव में बुझीने तेज ध्रुव सत्य आपन कस्मिनिकारे यही तंत्रुक्त वशीकरण क्रिया विफल हेबे नहीं एवं दुई बार प्रयोग करने आवश्यक पड़ो ना गोटे थर प्रयोग में आप जो स्त्री अथवा झील को अपनार करने चाहते खूब शीघ्र संभव हो पार एवं यही प्रक्रिया माध्यम स्त्री एवं झील व्यक्तिर के आपण कौन पुरुष बा नारी को निजर वश्यता स्वीकार करी कौन अभिष्ट को परिपूर्ण करें पारिवारिक स्नेह संपर्क त्रुटि को सजाइए होता चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ अफिसर कर्मचारी महल कौन नर नारी को वशीभूत कर चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति उन्नति करने होता किंबा व्यावसायिक क्षेत्र में कौन मुष्टिमेय व्यक्ति को हाथ मुठा रखिक व्यवसाय अग्रगति उन्नति करने होता अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन व्यक्ति नारी पुरुष को अख्तियार कर सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़िक पूरत भाव में रही परिचालित करने होता अथवा जदि आप निजर शत्रु क्षेत्र में प्रयोग करने से आप तार उदग्र शत्रुता पणिया भूलिक एभली स्नेह प्रेम आबद्ध रद्वारा कि आपनकर एक शत्रुमुक्त जीवन भाव में जी पारे। तेज शक्तिशाली तंत्रुक्त वशीकरण क्रिया को आपण पाखे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते कंटेंट आपको रुचि रोचे तेज चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जभली कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपने सर्वाध देखिक किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली तंत्रुक्त वशीकरण क्रिया जार की तीव्रता शीघ्रता और बेग्रता एभली भाव में व्यापक आपन जिते प्रयोग कर दौरान से स्त्री और झील को एभली भाव में स्नेह प्रेम कामनार स्वरे विद्ध करें से मुकुली पारे ना आपको क्षण क्षणक ही मन पकाए आपण दिन राति तड़पिया लगे एवं किभली आसिक से आपको देखा करिवो से निजे मध्य जानिपारे नहीं एक तीव्र तंत्रुक्त संवहन प्रक्रिया जहाँ माध्यम कि कौन व्यक्ति मध्य यही वश्यता फांसरू मुकुली पारती नहीं आपंकर क्रियार संपादन मात्र के ही से ही नारी बा पुरुष आपंकर तंत्रुक्त संवहन जाल छंदी हो पड़ी आपंकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करी शक्तिशाली तंत्रुक्त संवहन क्रियाटी को आपण मैंने कौन मंत्र सहायता न लेकर करेंगे तेज किभली करेंगे यह ध्यान सहकार गोटे थर बुझंतु अन्यमनस्क आदौ हूँ ना कारण जदि अन्यमनस्क आप भिडियो देखुंत कि स्किप करके भिडियो देखुंत तंत्र मंत्र गोटे एभली पाठ जोटि कि जदि सामान्य ज्ञान आपंकर न रहा तेज तंत्र मंत्र भ्रष्ट होता है एवं आपंकर क्रियाटी विफल होता है एवं यही विफलतार शिकार होकर आपण विभिन्न प्रकार नेगेटिव कमेंट्स मान रखि थांती जे आपनकर वशीकरण क्रियाटी कार्य कला नहीं अतबे ये सब को अवॉइड करने केवल भल भाव में तंत्रुक्त क्रियाटी को प्रथम बुझी न पार अच्छी तापर प्रयोग करने अच्छी एवं गोटे थर सफल होगापी अच्छी आपंकर जहाँ मकसद था कौन व्यक्ति विशेष नारी पुरुष को लेकर निश्चित भाव ध्रुव सत्य 100% परिपूर्ण हम ये विश्वास रखिक भिडियोटी को ध्यान सहकार यू बिना स्किप देखु देखिए चमत्कार ही चमत्कार संगठित हम तेज यही क्रियाटी को आपने जेकोसी सोमवार दिन प्रयोग करेंगे। सोमवार दिन प्रयोग करने पूर्व गोटे श्वेत अर्घ गछ हो किंबा कृष्ण अर्घ गछ हो ताको प्रथमे ठाब करेंगे जहाँकि आपंकर घर पाखर अनति दूर थो जोटि कि आप प्राय साधारणतः चलाबुला करती ना यही गोटे स्थान एवं निर्जन एकांत स्थान में गोटे श्वेत अर्घ गछ को प्रथमे ठाब कर ठाब करने जेकोसी सोमवार दिन प्रभात समय आप स्नान सहित शुद्धपूत होकर
ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ଅଗରବତୀ ଧୂପବତୀ ଏସବୁ ନେଇକରି ପାଖରେ ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହନ ବାସ ବଳଦ ନନ୍ଦୀ କାନରେ ଆପଣ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରିକିରି ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାର ସଫଳତାର କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏତିକ କରିସାରିକିରି ଏକ ଲୋଟା ଜଳ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟି ଗୁଆ ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ଅର୍କ ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଅର୍କ ଗଛ ହଉ ଯାହାକି ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ତାର ମୂଳକୁ ଲିପାପୋଛା କରିକିରି ଜଳାର୍ପଣ କରି ତାପରେ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଦେଇକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମତେ ଦୟା ପରବଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ମୋର ଏହି ଅଭିଷ୍ଟଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ବରଂ ଉଚ୍ଚତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଏଭଳି ଦୁଇ ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ବାଛିବେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଶାଖାରୁ ବାହାରିଥିବ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ମୁଖା ହେଇକି ରହିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶାଖାରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମକୁ ହଳଦୀ ବଟାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହରୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅଛି ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ତେଜରାତ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ସେଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଥର ଶିଳ ହଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ହଉ ଘୋରିକିରି ଗୋଟେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ଘୋଳ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥିବା ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଥିବା ପତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଗୋଟେ ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରାଜକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ଏକା କଥା କହିବେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମିଳନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କହିକିରି ଆପଣ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନମନ କରିକିରି ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରିବେ। ତେବେ ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ତ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଗୃହ ଅଭିମୁଖ ରହିବ। ସେଠାକୁ ଆଉ କସ୍ମିନ କାଳେ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିଥିବେ ଯୋଉଠିକି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚଲାବୁଲା ରାସ୍ତାର ଅନତି ଦୂରରେ ହିଁ ଠାବ କରିଥିବା ଦରକାର କାଳେ ଭୁଲରେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ଅର୍ଘ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାକୁ କସ୍ମିନ କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ଵେତ ଅର୍ଘ ଗଛ ମୂଳରେ ଏତିକ କରିକି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 24 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ এই କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ନଜର ଉପରେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ମନର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସତା ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣେଇଥିବେ। କାରଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ହେଉଛି କରିକି ଦେଖିବା ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବାର ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ପଶ୍ଚାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲା ପରେ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକକୁ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅମୁକ କ୍ରିୟା କରିଥିଲି ଏହାର ଫଳ ମୋତେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ଗୋପନୀୟତା ସହ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି କରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଫଳ ହେଲେଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଆପଣ କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।